ye Maroc jamana ye nga baaraw balen kɔ sana a ka i kɔ don Mali jamana la a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Kuluba ka taa i ɲɛda jamana ɲɛma Colonel Assimi Goita kan min kɛra kunungo tarata desanburu kalo tile 28 san 2021 baaraw la min ye Hassan Nasiri n'o ye Maroc yɛrɛ lasigiden ye Mali kɔnɔ ne ale ka baaraw yɛrɛ banna a ko foli ani bonyamasegi don ka ɲɛsin Mali marabaw yɔrɔ o kɛlen kɔ ka ale bisimila a ka baaraw kɔnɔna fana na ale ka jija ni cɛsiri a senfɛ min ye jamanatugu fana ye u y'ale dɛmɛ a ka baaraw la a walaw na kɛ sababu ye min ye bolidi ɲɔgɔnma ye o ka se ka sabati Maroc jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ale ka baara o sera a kuncɛ da la a kan ka fana ale ka wulikajɔ kɛ ani minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmaa minnu fana ye danaya da ale kan ka bisimila ka ɲɛ ka se ka bonyamasigi kɛ u ye o kɛra sababu ye fana a ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen ye ale na olu fo k'a da jamana ɲɛmaa kulo kan k'a ka foli lase malidenw bɛɛ lajɛlen ma u ye bisimilaliko ɲuman min kɛ ale ye k'a to a ka baaraw kɔnɔna la Mali dugukolo sanfɛ ale ka baaraw kɔni banna min ye monsieur Nasiri ye n'o ye Maroc lasigiden ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la a ko a bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fana fo a ka jija ni cɛsiri la Mali ye a b'a dɔn k'a fɔ bolidi ɲɔgɔnma min bɛ Maroc jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ bolidi ɲɔgɔnma in dɔ de bɛna fara kan wa fɛn tɛ bɔ a la kabini lawale la Mali ni Maroc jamana u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛmɛ caman bɛ yen min taara ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o waleya ninnu olu b'a jigiya k'a fɔ ko a bɛna to sen kan nin kɛra sababu ye min ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita ye a ye foli ni tanuni ta k'a di Maroc lasigiden ma min ka baaraw yɛrɛ kuncɛla ka ban an ka jamana kɔnɔ a tilala k'a da tulo kan ale ka foli ani tanuni a ka ɲɛsin Maroc ɲɛmaa ma n'o ye Mohamed Sise ale ni Marocden bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana a b'u ka bilala bi a b'u ka bilala sini Maroc lasigiden n'o ye Hassan Nasiri ye a ko ale kɔni bɛna i kɔ don Mali la k'a sɔrɔ k'a fɔ Mali kɔni ka wulikajɔbaw kɔni caman bilalen bɛ sen kan min ye yɛlɛmaw ye politiki sira yɛrɛ fɛ ale ni Mali kura yɛrɛ jɔli ale kɔni b'a jigiya k'a fɔ wulikajɔ min kɛlen bɛ fintigilakaw fɛ a na kɛ sababu ye mara kɛcogoya ɲuman ale ni forobafɛn k'a ladon ko ɲuman na ale ni jamana yɛrɛ marali tacogoya min bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la Mali la yan lakanako dunkafa ka se ka sabati kalanko kɛnɛyako o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka bila sen kan k'a sinsin ka ɲɛ Maroc lasigiden ko ale b'a jigiya k'a fɔ Mali ye jamanaba ye wa Mali ye danbe jamana ye danbe jamana min a ka wulikajɔ ni cɛsiriw a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafinna jamanaw kala ɲɔgɔn na a k'a b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ ale wa a ka dugawu bɛ malidenw ye Mali ka basigi n'a ka ɲɛtaa la ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na an balimaw an ka jamana lakana kibaruyaw la min ye an sɔngo ale ni Jabali marabolo ye Mahamuru Tulon ka waleya jugu n'i y'u ta k'u lajɛ a ɲɔ ɲɛlen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kɛra sababu ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ min ye an ka finitigilaka kelen ye ale nin tora nin waleya dɔw la maa caman fana jogila kosɛbɛ Mahamuru Tile maa fila o fana bɔnɛna u nin na min ye Mahamuru Tulon ka maramafɛn caman ye o minɛna u la jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita juma tɛmɛlen n'o bɛnna desanburu kalo tile 24 ma san 2021 a kɛlen kɔ ka sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi min bɛ tali kɛ lakana koɲɛw yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o wulikajɔ ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kari ye n'o bɛnna desanburu kalo tile 26 ma an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ ni cɛsiriw la Mahamuru Tulon kɔni taara bi u ka an sɔngo ale ni Jabali marabolo kɔnɔna la hakililajigila kabini san 2012 an ka Mali kɔni bɛ nin gɛlɛya in na min ye lakanabaliya gɛlɛya ye tɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ min na nka o bɛɛ n'a ta bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn la sabatira an b'a min wele nanzarakan na ko accord pour la paix et la réconciliation nka o bɛɛ n'a ta lakanako a ma se ka jɔ a sen kan kokura nka an ka lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ ni cɛsiriw a na kɛ sababu ye ka se ka dɔbɔ nin waleya jugu ninnu na ka sababu kɛ bi min ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita ye hakililajigila pankuru 4 min a y'o di finitigilakaw ma ka tila ka kɛlɛkɛ minɛnw a caman a n'a bolimafɛnw k'o di finitigilakaw ma o kɛra sababu fana finitigilakaw ka wulikajɔ min kɛlen bɛ sababu ye bi jamana camancɛ marabolo ka se jamana yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ Mahamuru Tule minnu bɛ yen olu caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi hali n'a yirala k'a fɔ kuma ni kuma o bɛ bali ka bɔ k'u kɔda kɛlɛkɛcɛw kɔ la nka o caman bɛ yen u kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi a wulikajɔ ninnu yɛrɛ kɛra sababu ye Mali ni Burkina dankun
Mali ni Niger dankun maa murutilen fɛn fɛn bɛ yen olu kɔni t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na bi ka sabu kɛ u kunbɛlen don Mali ni Burkina cɛ wa u kunbɛlen don fana Mali ni Niger cɛ a wulikajɔ ninnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ basigi hali n'a yirala k'a fɔ kuma ni kuma an ka finitigilaka dɔw bɛ jogi ni wulikajɔ ninnu fɛ jamanatigi ka wulikajɔ ni cɛsiriw a bɛna kɛ sababu ye ka nɔbɔ Maliko yɛrɛ la ka sabu kɛ n'i ye Mali gɛlɛya n'i y'a ta k'a sigi 100 sara la 90 o ye lakanabaliya gɛlɛya ye ka sabu kɛ n'i ko adamadenya i ko lakana mana se ka sabati Mali yɛrɛ marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a na kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la n'a bɛ waati jan bɔ maa minnu bɛ yen n'olu tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ n'a bɛ waati jan bɔ maa minnu bɛ yen ni dabulu ye sunɔgɔ tɛ u ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ ka se ka bagan mara kɛ maa minnu bɛ yen n'olu tɛ ka se ka mɔni kɛ olu ka se k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin o bɛ sabati min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye lakana ye ni lakana sabatira dunkafa bɛ sabati kalanko bɛ sabati hakilisigi bɛ sabati adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw na kisi ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ an b'a jigiya k'a fɔ a la kɛ sababu ye ka se ka jamana bɔ bolo la. Kunamana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na jamana a tɛ ɲɛnabɔ kunamana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana jamana a tɛ. An balimaw hali bi lakana koɲɛw la min ye dire marabolo ye kunnafoniyaw bɔra kunungo k'a yira k'a fɔ maa murutilenw ka waleyajugu kɛra sababu ye min ye dire gendarmerie ye a n'a polisiso ko u ye ta don a la kunnafoniya ninnu kɔni a lasabatira karidon a yirala k'a fɔ maa murutilenw caman minnu kɔni tun lamilen don kosɛbɛ maramafɛn caman na u ye wulikajɔ bila sen kan ka don polisiso ale ni gendarmerie yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa murutilen ninnu ye ɛri 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɛ yalayala kɔnɔna dugu yɛrɛ kɔnɔna la dire sigida min bɛ n'a bɛ wele ko barikobe ni o yɛrɛ bɛ tɔnka sira yɛrɛ fɛ maa murutilenw ka wulikajɔ in kɛra sababu ye u sera ka polisiso ale ni gendarmerie yɛrɛ o so ka tasuma kɛ u la u talen kɔfɛ min ye jamanakɔnɔdenw ye minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na olu ye wulikajɔ bila sen kan ka se ka u kunda nin yɔrɔ kofɔlen in kan min ye u ka polisiso yɛrɛ ka taa a tasuma faga a tasuma fagalen kɔfɛ gendarmerie fana u taara o tasuma faga u ye wulikajɔ bila sen kan n'i ye dire yɛrɛ ta k'a lajɛ dire ni yɔrɔ min ka surun o bɛ tali kɛ gunda min na an ka finitigilakaw ka daga dɔ bɛ yen kilo 35 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka tingɔ dire la ni wulikajɔ min kɛra maa murutilenw fɛ n'a kɛra sababu ye dire a gendarmerie a n'a polisiso a jɛnina ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tilala ka bɔ tuguni ka taa tasuma ninnu bɛɛ lajɛlen faga an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda ɲuman di Mali kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛya la an b'a jigiya k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u ka kunnafoniya sanuma n'u ye kunnafoniya min sɔrɔ walima n'u sigara maa minnu na u k'a lada jamanatigiw yɛrɛ tulo kan joona joona o na kɛ sababu ye ka se ka baara nɔgɔya ala ka jamana labasigi. Kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na kunamana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. An balimaw an ka jamana kɔnɔna la min ye parti politique ko yɛrɛ ye fanga tun bɛ maa minnu bolo ni a dafirila n'o ye RPMaw ye olu ka ɲɛmaa Bokar Tireta tɛrɛn tɛmɛlen u ye sigi kɛ an ka so dɔ la so min bɛ wele ko maison des aînés n'o ye maakɔrɔw ka so ye o kɔnɔna la min ye u ka lasigidenw ye ale ni u ka jɛkulu tɔndenw u ye olu wele k'u sigi u ka se ka ɲɛfɔli kɛ kalafili kuɲɔgɔn yɛrɛ la donna nataw la sigi yɛrɛ a ɲɛmaya kɔni tun bɛ Bokar Tireta bolo maa 300 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko min ye RPM yɛrɛ lasigidenw ye olu kɔni tun b'a kɛnɛ kan minnu bɔra an ka jamana yɛrɛ marabolo caman na baara daminɛw la Bokar Tireta ka kɔrɔfɔ la a ko nin ye laadala sigi ye min kan ka kɛ a waleya ninnu bɛ kɛ sababu ye fana olu ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ale ni hakilina ni laɲini minnu bɛ yen donna nataw la parti yɛrɛ ka ɲɛtaa sabatili la ka se ka o lada ɲɔgɔn tulo kan o wulikajɔw de kɛra sababu ye u ye wele bila ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn hakili jigi gɛlɛya min n'u y'o sɔrɔ u ka parti politique la fanga tɛmɛlenw na u kan ka yɛlɛma kura minnu ta ka ɲɛsin parti politique a yɛrɛ ɲɛtaa ma u ka se ka o hakilina ninnu k'o yira ɲɔgɔn na ale ni ka se ka da don a kuma kologirinbaw la o wulikajɔ ninnu kɔni kan a yirala k'a fɔ maa caman y'a jigiya k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka kan olu ka se ka u fara fan a ka kan u ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan
ni u fanga farala ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye u bɛ se nka u ka wulikajɔw kɔnɔna na n'i ye camancɛ fanga ta k'a lajɛ bi olu bɛ min laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye kalafili koɲɛw da ka don o la ka sabu kɛ olu ka laɲini ye kalafili ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalafili min bɛ se ka kɛ sababu ye a se ka fanga di maa ma n'o ye politikitɔn maa ye maa min bɛ ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen danaya ta k'a da o kan o baara ɲɛbilaw de kɔni kɛra sababu ye RPM maaw kɔni ye lasigi kɛ tɛnɛndonw ka se ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka lasigidenw maa minnu bɛ yen ni u ye ɲɛmaya sɔrɔ RPM yɛrɛ kulu kɔnɔna la kalafiliw la kalafiliw min bɛ tali kɛ wasaden kalafiliw fo ka se député kalafiliw minnu bɛ yen ni u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ɲɛtaa sabatili la u ye olu bɛɛ lajɛlen wele ka se ka hakili jagabɔ nin waleya ninnu na RPM maaw ko olu b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la jamana basigi a n'a kolosuma a n'a sabati. lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An balimaw min ye CODEM parti politique ye olu ka jɛkulu u ye sɛbɛnfura sɔrɔ sɛbɛnfura min bɔra Adama Jara ni maa caman b'a dɔn Ben le Cerveau la ni ale yɛrɛ ye wasaden ye bi camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la ka sanga ni Adama Jara Ben le Cerveau a tun ye kɔrɔfɔ dɔw ɲɛfɔ ka ɲɛsin CODEM maaw ma wulikajɔ min kɛra Bajangara ni Sonko cɛ n'a kɛra sababu ye maa caman ni tora a la o kɛra sababu ye ale kɔni tun ye jalaki dɔw fɔ ka ta ka ɲɛsin parti CODEM maaw ma o wulikajɔ ninnu sababu la Adama Jara di Ben le Cerveau a ye hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin parti politique CODEM a maaw a n'a ɲɛma u bɛɛ lajɛlen ma ka da o waleya ninnu fana kan CODEM maaw ye sɛbɛnfura bɔ ka sanga ni u ka sigi ye min kɛra alamisa desanburu kalo tile 23 san 2021 Adama Jara di Ben le Cerveau ale ka koɲaw yɛrɛ la ni yɛrɛwolo debu sur le rempart ni o maa don wa CNT maa fana don CODEM maaw ko ka sanga ni wulikajɔ min kɛra Ben le Cerveau fɛ hakɛto ɲiniw la ale ni n'i y'an ka jamana a ta ka lajɛ an danbe a n'an ka seko n'an ka dɔnko koɲɛw ni olu fana ta k'u lajɛ ale ni n'i y'a bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛn an ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi olu kɔni jɛn'a ma k'a fɔ u yafara Adama Jara di Ben le Cerveau ma CODEM maaw ko walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye an ka se ka ɲɔgɔn faamuya olu bɛ min jigiya o de ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an dusukun ni an ŋaniyaw kɛ kelen ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka bɔ o waleya ninnu o tɛ ɲɛ cogoya si la fo an ka yafa ɲɔgɔn ma an balimaw an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw la minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnlen bɛ furuba cɛkɛbɔdaw olu koɲɛw sabatili ma n'o ye madame Jawara Awa Paul Jalo ye ale ye kunnafoniya di ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ baarako koɲɛw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sɛbɛnfuraw don ka laɲini k'a fɔ u b'a fɛ ka ɲɔgɔndan kɛ walasa u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka baara kɛ faso ye olu ka lahalayaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi u ka sisan n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ dɔ ka se ka fara sisanw kan k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'i si sera hakɛ dɔ ma i tɛ se ka kɔnkuru in kɛ dɔ ka fara o si ninnu kan a ka se ka bɛrɛbɛn n'i ye a wulikajɔw ta k'u lajɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la san 2020 ka sanga ni coronavirus bana ye an ka jamanatigiw ma ɲɔgɔndan kɛ min bɛ kɛ sababu ye maa dɔw ka se ka yamaruya sɔrɔ ka baara kɛ furuba cɛkɛbɔdaw la san 2021 o fana kɛra o cogoya la jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ san 2022 kɔnɔ o bɛ sɔn ka sumaya dɔɔni n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu sisan n'a a tun bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ yamaruya tun bɛ u bolo u ka se ka ɲɔgɔndan kɛ san 2020 ani san 2021 i b'a ye k'a fɔ ni dɔ nana kɛ san 2022 olu si tɛna se ka don a la ka sabu kɛ fana san 2020 ani san 2021 ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ni maaw b'u ka sɛbɛnfuraw don ka se ka laɲini k'a fɔ olu ka se ka kɛ maa ye ka baara kɛ furuba cakɛbɔdaw la i b'a ye k'a fɔ u tɛna gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka se ka u sen don o baaraw la o fana ye gɛlɛyaba ye kosɛbɛ o de kɛra sababu ye minisiri ka kɔrɔfɔw la u ko u bɛ fɛ k'a jateminɛ min ye kategori aw ye olu ka ɲɔgɔndan i si mana janya cogo cogo a dɔgɔyalen a ka kɛ san 40 ye a cayalen fana ka kɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka sɛbɛnfuraw don ka ɲɔgɔndan kɛ i si a mana janya cogo cogo a kana tɛmɛ san 40 kan o waleya ninnu la sabatira cogo di ka sabu kɛ u b'a fɛ bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don a la n'i ye waleyaw ta ka u jateminɛ k'u sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfura minnu bɛ ni olu kan ka don sɛbɛnfura ninnu n'i y'u sɛgɛsɛgɛ fana a baara ni a wulikajɔ a fanga ka bon kosɛbɛ
o wulikajɔ ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ fana ko san 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko fana ka se ka fara a kan ka sabu kɛ san 2 min tɛmɛna ni ɲɔgɔndan ma se ka kɛ maa minnu kɔni tun bɛ ni olu kɔni tun ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ u tun bɛ se ka kɛ ka sabu kɛ u si ma se yamaruya ka se ka di olu ma olu fana ka se ka u sen don ni ɲɔgɔndan ninnu na ka sabu kɛ n'i ye ni ɲɔgɔndan ninnu ta k'u lajɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka yamaruya di maa ma e ka se ka kɛ foroba cakɛbɔda baarakɛla ye. Lajigila wulikajɔba min kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la san 2018 min ye an ka dɛmɛbajɛkulu ye olu fana tun y'a ɲini k'a fɔ an ka foroba cakɛbɔda koɲɛw u ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ o kɛra sababu ye jamanatigiw kɔni tun ye san 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko yɛrɛ fara maaw ka baara kan maa minnu bɛ n'olu sera sɛgɛlafiɲɛbɔ ye ka san 3 fara olu ka baaraw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye baarako ka se ka lanɔgɔya dɔɔni jamana yɛrɛ kɔnɔ. Minisiri ka kɔrɔfɔ la walasa faamuya ka se ka na ni kuɲa ninnu bɛɛ lajɛlen na olu b'a laɲini k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya ka se ka na k'a da kan ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ jamanatigiw mako bɛ min na bi dɔwɛrɛ tɛ tileliya ani gɛlɛya o ka se ka sabati jamana yɛrɛ foroba cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An balimaw Segu marabolo kɔnɔna la min ye Banjugu Dante ni o ye Mali kunnafonidilaw u ka soba o ɲɛmaya kalifalen don a ma bi ale choisi la ka kɛ san 2021 maa yelen kelen ye Segu marabolo kɔnɔna la a wulikajɔw a ɲagaɲaga baaraw kɔni kɛra Segu samedi n'o bɛnna desanburu kalo tile 25 ma san 2021 a kɛra seereya ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na ani Mali kɔkan maaw ka se k'a dɔn Banjugu Dante jija ni cɛsiri min bɛ a la Maliko yɛrɛ la ka sabu kɛ n'i y'a ka koɲaw ta ka lajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye kunnafoniya sanuma k'a ɲini k'a di jamana kɔnɔdenw ma ka kunnafoniya sɛgɛsɛgɛ min ye kunnafonidilaw olu ka baaraw ye u bɛ se ka lakisi cogo di u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka ɲɛta baaraw u ka se ka lasabati maa don maa min ye jɔyɔrɔba fi o walew la o de kɛra sababu ye a dɔnbaw terisira kanusira min ye Segu maakɔrɔw ye ani maa caman olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka seereya kɛ Banjugu Dante a ka wulikajɔ ani cɛsiri a ye min kɛ faso ye. Hakililajigila Banjugu Dante Segu marabolo den don wa fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka Segu fana lataa ɲɛ a sen bɛ o la an bɛ se ka fɔ ten ka sababu kɛ maa dɔ fana min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Segu marabolo yɛrɛ ɲɛtaa baaraw sabatili la a ka wulikajɔ ni cɛsiriw o de kɛra sababu ye Segu marabolo maaw u ye a lakodɔn k'a fɔ min ye san 2021 a kɛra maa yelen kelen maa min ye jɔyɔrɔba fi jamana ɲɛtaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Segu marabolo kɔnɔna la. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An balimaw min ye sigikafɔ baaraw ye a nun dɔ la tɛnɛndon jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita fɛ a na kɛ sababu ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maliden minnu sigilen bɛ yen olu yɛrɛ fɛlata Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw la Mali n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ o bɛ na maga o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka olu sɛgɛsɛgɛ ka tila ka jaabi ɲuman bɔ o la k'o di malidenw ma baara ninnu n'an y'u ta k'u jateminɛ i b'a ye k'a fɔ baara kunfɔlɔw minnu nun dora jamana ɲɛmaa fɛ Colonel Asimi Goyita ni o kɛra tɛnɛndon an ka ɲɔgɔndalɛcɛso la min bɛ wele ko CICB jamana faaba la a kan ka daminɛ desanburu kalo tile 27 ka taa kuncɛ desanburu kalo a tile 30 n'o ye alamisa ye sini san 2021 min b'a kɔnɔ bi a wulikajɔ ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ bi an balimaw maa caman bɛ yen minnu tun bɛ a kɛnɛ kan baara daminɛw yɛrɛ la min ye ɲɔrɔn serifukɛ ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Usumani Serif Madani Ayidara ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba CEDEAO Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba o Conseil islamique o ɲɛma a tun bɛ a kɛnɛ kan kerecɛnw olu ka ɲɛmaaba 2 fana tun bɛ kɛnɛ kan parti politiques a ɲɛmaw caman tun bɛ yen min ye faraɲɔgɔnkan kuluw ye minnu ye association ye olu camanba fana tun bɛ yen ka se lafasalitɔn maaw ma o caman fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Mali marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka se minisiri tɔw ma olu bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan baaraw nun dolen kɔfɛ min ye ka maaw k'u tilan k'u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu sɛbɛnfura ka se ka d'u ma masala 13 de bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna na u ka u da don a la ka walawala
ka se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye mun de bɛ yen gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na mun y'a fura ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Jamana kalanko a bɛ san caman bɔ bi da tɛ se ka don a la. Jamana kɛnɛyako a bɛ san caman bɔ. Jamana kɛnɛyako o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Jamana lakanako o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. N'i ye gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bi an kan ka mun de kɛ walasa an ka se ka kisi gɛlɛya ninnu ma. Jamana ka se ka ji di. Jamana binna dingɛ kɔnɔ mun de nana ni a ye sɔrɔ k'a nagasi nafolo dunko juguya o waleyaw bɛɛ lajɛlen la sabatira. Mun de kan ka kɛ an ka se ka kisi ni waleya jugu ninnu ma. Jamana ɲɛma a ye baara kɔni datigɛ k'a di maaw ma. Bi ye sigikafɔ in a tile sabanan ye. Hali bi maaw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kuma ɲɛfɔw la u bɛ hakili falenfalenw la u bɛ hakili jagabaw la. An b'a jigiya k'a fɔ ni sigikafɔ in bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali kura bɔ. Wulikajɔ ninnu na kunun ko an ye maa dɔw sɔrɔ minnu ye ɲɛfɔli kɛ an ye baaraw ta cogoya la olu ka kɔrɔfɔw an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne ye Burama Jakite ka bɔ Buguni ye chef de quartier ye. An nana assise min na nin ye Ala k'a kun ɲuman di an ma. Mais an bɛ yɔrɔ la ko bi min bɛ Burama Jakite fɛ e jama hakilina ye dɛ. Bi kuma Mali ta Mali bɛ a mɛnna dɛ. An bɛ assise min na nin ye Mali kura ko n'a dara aw k'o dabila hakilina kura de bɛ yen Mali tɔgɔ ma changer Malidenw de changera. An bɛ tɛmɛ min kɔnɔ ko bi ne faw de bɛ yan kɔrɔw de bɛ yan misaliya an kɛ ta si ta ka taa ɲɔgɔn ma anw mara cogoya min na an ko développement o bɛ se ka kɛ cogo di bɛɛ b'a mara cogo dɔ i ka so kɔnɔ so tiɲɛnen don sigida tiɲɛnen don dugu tiɲɛnen don a kɛ a kɛ to kuma n'a fɔ cogo di an nana yan kɛ kuma kɛ kɔ sigi kɔ n'i bolokɔnɔtigɛ bila i senkɔrɔtigɛ a bɛ taa k'i dan dɛ an bɛ yɔrɔ la ko dugu bɛ jɛ dutigi jɔn b'a fɔ a ka du kɔnɔ ko taa kɔrɔkɛ fo bi ko nin ye e fa ye bɛ nin ye dɔgɔnin aw tun bɛ mɔ don min na komi bi polisi tun man ca gendarme tun man ca gardiw de tun bɛ yen mais mara tun bɛ yen dɛ hali ni ye fɛn bɛ di dutigi ma dutigi ye baara kɛ n'a don min tɛ yen ko ka taa mara denw ka ci kɛ denw b'a la mara développement bɛ yan dutigi ye fɛn min ɲini k'a bila ye denw bɛ tila k'a bɛɛ jɛ ko tiɲɛ an k'a lajɛ n'a fɔra an kɛ sigi kɔ mara bɛ daminɛ so kɔnɔ ka bɔ so kɔnɔ ka na sigida la ka bɔ sigida la ka taa dugu kɔnɔ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa jamana kɔnɔ ne fa de kɛra commandant ye ne fa ma nin sera don kɔrɔ i bɔra du min kɔnɔ mara la i bɛ to commandant de kɛ n'i ye commissaire ye i bɔra du kɔnɔ mara jɔn i bɛ to kɔrɔjɛ yɔrɔ wɛrɛ jamana de kan mais n'i ma mara hali n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye o marabaliya de bɛ ci kɔnɔ n'a fɔra an kɛ sigi kɔ Mali kura nin ala kira ɲuman d'a ma a kɛ Mali kura bɔ a ka la kura ɲini hali n'i taara lawurusi la Mali de bɛ yen mais n'a fɔra k'a fɔ ko ka mara kɛ mara taara ka an da o bɛ ɲini cogo di assise min filɛ nin ye a kana kɛ kuma ye k'a sɛbɛn ka taa bila tiroir kɔnɔ ni jamana bɛnna fɛn ma a kɛ lawaleya an tɔɔrɔ la dɛ fɛn bɛ Mali kan bi o ye hakɛ ye den tɛ fa bonya fa tɛ den bonya tɔgɔ tɛ kɔrɔ bonya kɔrɔ tɛ tɔgɔ bonya muso tɛ cɛ bonya cɛ tɛ muso bonya o sigida bɛ kɛ cogo di. Ne tɔgɔ ko Suadu Jabate Jeli est fier. Ne bɛ se fɛn caman na nka n bɛ n ka bɛɛ sigi a bolo kan yan nɔ je suis expert en économie sociale et solidaire. N b'a fɛ k'a fɔ président ye ko kunun ne ma se ka kuma sɔrɔ mais produit de pièce tɔgɔ ma fɔ salle nin kɔnɔ yan. Gundo yɛrɛ b'a dɔn ko ni banque kelen min bɛ musow bolo ma t'a ɲininka min na o y'an ka sikɔrɔw de ye o y'an ka zɛgɛnɛw de ye o y'an ka fɛnw de ye n b'a ɲini aw fɛ aw k'o ta en compte. Ne fa y'a fɔ n ye ko an ka sigida la mɔgɔ gurupu 4 de tun bɛ yen furu sira sigida sira kabila sira ani diinɛ sira. Gouvernement min nana a ye sigi cɛmancɛ la o ye politiki sira ye politiki démocratie nama a diini donna bɛɛ kɔrɔ ka nata k'an tagamala ɲɛ k'an ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ ka kabila ba ka balimaya ba ka teriya ba ka sindiya ba ne ko an tɛ sigi olu ma wa n'o bɔra yen ni taara sociologie sira kan Mali kura daminɛna bɛɛ na dɛ parce que dɔ ma kɔrɔ Mali la yan ka tɛmɛ donsoya kan donsoya bɛ fan bɛɛ kabila ko t'a la siya ko t'a la continent ko t'a la bɛ fan bɛɛ an ka donsoya yɛlɛmana a kɛra association ye n'a kɛra association ye ça veut dire que statut et règlement b'a la o kɔrɔ ko mun tun bɛ yen kɔrɔlen k'olu dabilala statut règlement kura minnu nana o de b'a régi o ye jeliya régi or jeli yɛrɛ kɔrɔ de ko pur sang ni jeli tɛ mɔgɔ min farikolo la i tɛ marché jeli de ye société yɛrɛ cɛ jeli le mot jeli ça veut dire société ni ɲɔgɔn cɛ l'énergie min bɛ circuler walasa bɛn ka don tɔntigiw ni ɲɔgɔn cɛ tɔn ta jɔn ta ni wɔɔrɔ ŋara nani ma minnu si cɛ duuru mori ka na banna jeli de y'olu fura ye ne ko o jeliya o a donn'o fana kɔnɔ a donna fɛn bɛɛ kɔnɔ ka bɛɛ ye hali an tun bɛ jeli statut et règlement b'a la ne b'a ɲini aw fɛ aw ka ta awɔ statut règlement parce que récépissé b'a la n b'a ɲini aw fɛ jeliw ka sigi u
k'u ta élaborer donsow ka sigi parce que statut règlement statutaire kelen de bɛ yen nɔ bɛɛ b'a ta ka tɔgɔ min bɔ yen nɔ dɔrɔn laki min b'a kɔnɔ an b'a rédiger bɛɛ de ka sigi groupe socio professionnel bɛɛ ka sigi bɛɛ k'i ta dilan k'a daminɛ ka kɔrɔlen kan. Merci Jabate. Fanta Sako mɛ ka cɛma la mɛ n faso ye ɲɛ min na n sera aw ma radio ɲɛtaw mɔgɔ asalamu alaikum n bɛ foli lase karamɔgɔbaw ma n bɛ yen ɲɔrɔ n ka foli b'a ye Madukɔ n ka foli b'a ye Hayidara n ka foli b'a ye ani silamɛw denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ Makiba n ka foli b'u bɛɛ ye u bɛɛ ni cɛsiri ne nana ka na radio ɲɛta la n bɛna n ka kumaw ɲɛfɔ Irisila Mali y'a yɛrɛ ta Madu Konatɛ o de tun ye député tubabuw ni Libanɛ olu fila de tun bɛ Mali la RCC tun tɛ yan Modibo tun ye lɔgɔli karamɔgɔ de yɛrɛ ta kɛlen groupe damadɔ de farafinna bɛɛ y'i yɛrɛ ta Kwame Nkrumah bɛ yen Ali Selasi bɛ yen Patrice Lumumba bɛ yen Senghor bɛ yen Houphouët-Boigny bɛ yen Modibo bɛ yen i y'a mɛn olu de ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛlen k'an yɛrɛ ta ni Sékou Touré ni Modibo ye tubabuw gɛn o tuma na Modibo taara RCC ninnu bɛɛ yala Tchèquew bɛ yen Irisiw bɛ yen Alimanw bɛ yen Anglais bɛ yen Chinois bɛ yen Japonais bɛ yen a taara o yala kalo kelen ni tile ta i y'a mɛn Fana Damba min banna Sanfili la o de tun y'a ka jelimuso ye a n'o de taara ka taa tournée kɛ kalo kelen ni tile ta a bi bɔ don min na mɔgɔ min y'a dɛmɛ ka na Mali la o ye Irisiw ye olu de ye avion d'a ma hélicoptère d'a ma ka mɔgɔ don avion kɔnɔ k'a boli ka na n'a ye o y'a sɔrɔ Buruye foyi tɛ Bamakɔ ya Ntomikɔrɔbugu kan tubabukɛ min bɛ o tɔgɔ de tun ye Buruye o de ta tun ye yen an kɛlen k'an yɛrɛ ta Modibo y'a yɛlɛma k'a tɔgɔ da Madu Konatɛ la i y'a mɛn anw yɛrɛ taara a yɔrɔ la a don Modibo kumana ko maliyɛn de maliyɛn a y'a fɔ tubabukan na ka tila segin a kan a don fɔ gɔngɔn kun kɛra a ɲɛ na an ma deli ka hélicoptère ye a ɲɛ na fɔlɔ ko fɛn dɔ bɛna Mali la k'an b'an to yan ko ka mɔgɔ ye Faransi an ni mɔgɔ bɛ kuma fɛn dɔ bɛ yen o bɛna don an tulo la an b'o kɛ an t'a dɔn o bɛ kɛ i y'a mɛn mɔgɔ bɛ fɛn fɔ Irisiw ka ko la Irisiw fɔlɔ de ye Modibo dɛmɛ olu fɔlɔ de ye fɛn di fɔlɔ ka na jigin Bamakɔ yan k'a avion jigiya Kwame Nkrumah min filɛ nin a Lazeri bɔra Mali la yan de n'i y'a mɛn Kwame Nkrumah dunbiyaw don Gana min ye nin santi minnu bɛ yen olu fana Lazeri bɔra ɲɛmina santi olu ye Sako de o n'anw bɛ wuruju kelen o se y'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko mun na u bɛ embargo bi an kan u b'a bi an kan mun na ko se t'an ye dabali t'an ye bangebaaw b'u yɛrɛ fɛ balimaw b'u yɛrɛ fɛ u k'a kɛ Ala ni Alakira kama u k'a to an denw k'an ladon u bɛ baara k'anw de ye u k'an ladon yanni an ka sa u ka sabali Ala yɛrɛ jati kama an b'u deli u bɛɛ a président yɛrɛ min ye ale Lazeri bɔra Mali la yan Gana président Lazeri bɔra yan maninkaw fɛ yan Lazeri bɔra yan ale ma an ka bila maliyɛnw na dɛ ko n bɛ Asumu fo n b'a ka jama fo a n'a ka premier ministre an bɛ dugawu k'u ye Ala ka sijan d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma jamana ta fanga Ala k'a d'u ma sababu bɛ bɔ kɔrɔna fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali dilan Ala ka barika don o bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ko Mali ka tiɲɛ Ala k'o mago sa n bɛ foli kɛ Moriw ye dɔnnibaa bɛɛ u bɛ ka wuli k'i cɛsiri ka Ala deli pour que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali ka se ka bɔ a kɔnɔ. E yɛrɛ fɛ Mali ni Irisila ka jɛ bilako tɛ. Bilako tɛ a ma daminɛ bi Irisila fɔlɔ de ye Mali dɛmɛ. E bɛ fɛ Mali ka continuer ka o dɛmɛ ɲini Irisila fɛ. Awɔ u ka continuer ka dɛmɛ ɲini a fɛ bari an kɛlen k'an yɛrɛ ta ale fɔlɔ de ye hélicoptère d'an ma Mali la a fɔlɔ ne yɛrɛ taara jiginyɔrɔ Modibo ye kuma fɛn fɔ a bɛɛ kɛra ɲɛna. An ni Faransi ka jɛ dun. An ni Faransi ka jɛ an y'an yɛrɛ ta u ma Faransi gɛn wa Faransi b'an nɔfɛ nata de la u b'u ka sɔrɔ de nɔfɛ n'o tɛ u t'a nɔfɛ hɛrɛ la o ko b'an fɛ yan o kɔrɔnfɛla o fɛn o ka kidali tigɛ ka bɔ an na nafa min b'o dugukolo jukɔrɔ u b'o nafa de nɔfɛ n'o tɛ u tɛ ko wɛrɛ la yan u tɛ ko wɛrɛ la kabi dekɔli bɛ u ka ɲɛmɔgɔya la tuma min na an n'u kun ka di mais olu m'u bila nin baara la minnu nana kɔfɛ olu de y'u bila nin na y'a mɛn Mali fɔlɔlama Bamakɔ yan Bamakɔ kun tɛ ta fɔlɔ hali nɛgɛso kun tɛ bɛɛ bolo Bamakɔ waritigi dama dɔnnen don tubabuw bɛ yan tuma min na Ntoni kun b'a mɔbili ni birilen don o de kun bɛ yan u taalen mɔbili fɔlɔ min bɔra o kɛra Babini cɛman n'a musoman hali nɛgɛso kun tɛ bɛɛ bolo Bamakɔ yan nɔ u ka sabali Ala kama Alakira kama u ka an ka jamana to yen an k'an ka jamana baara kɛ u kana foyi d'an kan an b'a ɲini u fɛ bangebaa b'u yɛrɛ fɛ fanibaa b'u fɛ u b'u k'u taw ladon cogo min na u k'an taw to yen nɔ u k'an ladon f'an ka sa bara anw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an bɛ denmisɛnninw de bolo an tɛ se ka foyi kɛ o de kun don k'a fɔ n bɛ dugawu kɛ Moriw ye Moriw ka wuli k'i jɔ u ka bɛn kelen ma Mali ka bɛn kelen ma ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an b'o de ɲini Ala fɛ Mali ye silamɛ jamana ye n'i y'a ye ko caman bɛ kɛ sisan k'o bɛ Mali sɔrɔ n'o tɛ ko kun bɛ kɛ fɔlɔ an b'a mɛn yɔrɔ wɛrɛ de la a ɲangata tun tɛ se Mali ma mais malidenw ma
ma tile u kɛra janfanci ye u kɛra namaratɔ ye min mana don fanga na o ko k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn a dama u ka sabali politique mɔgɔ an b'u deli ala kama o k'a to Asumu k'a ka fanga ko kɛ ka jamana sigi ɲɔgɔn kan ni jamana sigira ɲɔgɔn kan tuma min na u bɛ sɔrɔ ka u ka VT kɛ an b'o ɲini u fɛ ala ni alakira kama u ka sabali y'a mɛn o de don ka furu. An balimaw URD parti politique kɔnɔna la Maître Demba Traoré ale tɛ maa dogolen ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri URD ka ɲɛtaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u lakodɔnlen don sigikafɔ baaraw la u yera kɛnɛ kan min kɛra sababu ye u fana taara u fɛta fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la URD la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛtaa ma ka ɲɛsin Mali kura yɛrɛ jɔli ma u ye o walawalali kɛ o sanga ninnu na n'i ye o koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi ka sababu kɛ jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta sigikafɔ in koɲaw la a ye i tigɛ sama parti politique bɛɛ lajɛlen nɔfɛ hali faraɲɔgɔnkan kulu u bɛɛ lajɛlen kɔni welela sa bɛɛ ka na i ka seko n'i ka dɔnko ani hakilina laɲini min bɛ e la i ka n'o yira Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw la a kɛnɛ kan min ye Maître Demba Traoré Ibrahim Diallo Thiou ale y'a ka kuma galangmani tingo a la RD yɛrɛ fɛlata ye min ye ale yɛrɛ Maître Demba Mali kura a ka se ka jɔ ale b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ani hakilina laɲini min bɛ ale la camancɛ fanga ta cogoya la a ye walawalali kɛ an ye o kisa ninnu kan an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Vraiment n bɛ sigikafɔ sigibagaw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ bɛ kɛ ni ko dɔ de mun de kɛra bi jamana kɔnɔ bɛɛ ko ko sa bɛɛ ko gɛlɛya bɛ yen lakana ko gɛlɛya bɛ yen dunkafa ko gɛlɛya bɛ yen kalanko gɛlɛya kɛnɛya ko gɛlɛya bɛ yen mais ni gɛlɛya nana ni jamana kɔnɔdenw ma sigi ka kuma ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ fura sɔrɔ cogo di a tɛ fura sɔrɔ dɛ donc sigikafɔ in kun ye o de ye gɛlɛya minnu b'an an yɛrɛ ka yeta ye jumɛn y'a la an ka fura jumɛn de b'an bolo k'an bɛ se k'o di ka gɛlɛya in furakɛ sigikafɔ in kun ye o donc n bɛ sigikafɔ in sigibaga bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo minnu y'a dilan ka ɲɛ depuis an ka togodaw la ka na se yan ma n ka fo parce que ni dugumata ma ɲɛ sanfɛta tɛ ɲɛ dɛ n'i y'a ye bi ta jama nana aw yɛrɛ y'a ye engouement de mɔgɔ minnu nana vraiment ka bɔ hakili ma donc an bɛ mɔgɔw fo ka nabagaw fo k'u waleɲuman dɔn fɛn minnu natɔ sɔrɔ u ka n'u tatɔ sɔrɔ k'a ɲini sigikafɔ in kɔfɛ décision fɛn fɛn bɛ ta jamana tɔgɔ la a ka waleya hali n'a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan décision ka waleya parce que bi in na bɛɛ ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya dun i tɛ ka furakɛ ka bɛɛ ɲi bɔlen to dɛ fura dɔw bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan donc faut que an ka sɔn o ma ka jamana bila an bɛɛ sanfɛ o de fana bɛ kɛ sababu ye population an b'a fɛ nafa min ka sɔrɔ jamana kɔnɔ nafa bɛ sɔrɔ. Chéri ya Macron ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jaba la bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛfɛ an balimaw min ye Isa Kawjim ye jamana marali tacogoyaw la maa don maa min man ka ko fɔ malidenw ye tuguni ka sabu kɛ wulikajɔ minnu kɛra sababu ye ka se ka Ibrahim Boubacar Keïta bɔ fanga la ni jamana kɔnɔden fanba u kun farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ n'a bɛ wele ko M5 RFP Isa Kawjim ale tun bɛ o jɛkulu maaw la wa a ye jɔyɔrɔba fin o wulikajɔw la tɛmɛlen kɔfɛ fanga bɔlen Ibrahim Boubacar Keïta bolo cɛmancɛ fanga tigilamaw nalen min ye wasabulon ye an bɛ se k'a fɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ wasabulon nɔrabila ni maa caman b'a dɔn CNT la Isa Kawjim ale kɛra o ɲɛma dankan naaninan ye alalajarabiw u nana sɔrɔ ka sanga ni jamana marali tacogoya ye kɔrɔfɔ dɔw bɔra a yɔrɔ ka ɲɛsin mara yɛrɛ tacogoya ma minnu kɛra sababu ye jamanatigiw u tun ye wele bila a ma kiiriw baara yɛrɛ kɔfɛ u tun ye a datugu a tilala ka labila ka bɔ kaso la o kɔfɛ min ye jamanatigiw ye u ye sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Isa Kawjim cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na wasabulon nɔrabila CNT o ɲɛmaya dankan naaninan tun b'a bolo o minɛna a la wa a bɔra CNT fana la o wulikajɔ ninnu kɔfɛ Isa Kawjim ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ
ka sabu kɛ jɛkulu dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko ACRT faso ka wele jɛkulu in yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka cɛmancɛ fanga maaw dɛmɛ min ye cɛmancɛ fanga ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ ani parti politique caman ɲɛmaw u ye sigi ka baro kɛ ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kɛ jamana yɛrɛ marali tacogoyaw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi sikafɔ a nun dola tɛnɛn jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita fɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu kɛra sababu ye ka fanga ka minɛ Ibrahim Bokar Keita la ni Asimi Goita ni ale ye fanga sɔrɔ olu sababu la o caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ M5 RFP maaw nka min ye Isa Kawujimi ye ale kɔni tun tɛ kɛnɛ kan o wale ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ ka sababu kɛ maa gansan tɛ hali n'a yirala k'a fɔ Ala jarabi binna kan a ye waleyaw kɛ jamana ye adamaden mana kɛ cogo cogo Ibrahim Diallo cu ko ten ko adamaden mana kɛ cogo cogo ko a bɛɛ lajɛlen a tɛ ɲɛ nka ni min ɲɛna o ka fɔ a ka wulikajɔw cɛsiriw o caman kɛra jamana ye wulikajɔ ninnu senfɛ an bɛna lajɛ basi la n'a sera ka Isa Kawujimi sɔrɔ a ka se ka Isa Kawujimi ɲininka sigikafɔ min n'a nun dora jamana ɲɛmaa fɛ mun de la ale Isa Kawujimi a ma ye kɛnɛ kan wa ale yɛrɛ fɛlata ye mun ye sigikafɔ in koɲɛw la ale yɛrɛ fɛ Isa Kawujimi ka laɲiniw na est-ce que sigikafɔ in a kɛcogoya ɲɛna wa sigikafɔ in a bɛna falen mun na wa sigikafɔ in kɔfɛ an bɛ se ka mun de jigiya ale ni kalafiliw koɲɛw la cɛmancɛ fanga tacogoya la kalafili yɛrɛ fɛ ale fɛlata ye mun ye an b'a jateminɛ basi la i b'a lajɛ n'i sera ka Isa Kawujimi sɔrɔ a ka an lamɛnbaaw k'an bɔ fili la. An ka Isa Kawujimi salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Isa Kawujimi i bɛ parti dɔ ɲɛma n'o ye ACRT faso ka wele. I y'o ɲɛmɔgɔba ye jamana kɔnɔ i ye baara caman kɛ kununko an y'a ye k'a fɔ ko assise nationale a baara daminɛna ntɛnɛndonya fɛ. Isa Kawujimi ka hakilina kɛra jumɛn ye a la ni ka yeta ye jumɛn la ni jamana ko yɛrɛ la bi aw ka laɲini jumɛn ye jamana ko la. Basi la an bɛ Ala tanu k'Ala barikada. K'Ala deli Ala ka jamana basigi. Fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ani hakilisigi ani ɲɔgɔn faamuya Ala k'o sabati jamana kɔnɔ. Amina rabi. An bɛ Ala deli maa minnu fatura jamana ko la masiri tɔgɔw ni civil Ala ka hin'u bɛɛ la. Degun ye fɛn o fɛn sɔrɔ n'u wulila ka b'u sigiyɔrɔ la Ala ka an n'u lakana. Amina rabi. An bɛ jamanaden bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Ka radio ɲɛtaa lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. K'aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiri la ka jamanadenw hakilila dɔn. Jamana in y'an bɛɛ de ta ye. Jamana mana ɲɛ a bɛ ɲɛ bɛɛ ye Ala k'a ɲɛ. Ala k'an kisi k'an tanga ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a tɛ fɔ an si kɔ Ala k'an kisi k'an tanga. Nka mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw hakilila bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakililaw tɛ kelen ye. O ye adamadenya yɛrɛ kɛcogo ye. Mais jamana ko la faut que an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ caman de t'o faamu an b'a faamu ka d'a kan an ka jamana bɛ mara ni kan min ye. N'o jamana yɛrɛ tɔgɔ fɔli o ye Fati Sagana ye bi n'o ye Faransi ye. Bon a bɛ mara n'o kan de ye. A bɛ mara n'o ka taabolo de ye. A bɛ mara n'o ka faamuya de ye. A ko bɛ dulonnen don o kɛcogo la. Ni bi gɛlɛya dɔw nana bange lakanabaliya la. O tɛ se ka kɛ tubabuw b'a fɔ ma prétexte ye ka kuma yɛrɛ kisɛ latunu. I ka ɲininkali ye mun ye ko sigikafɔ min bɛ sen na k'anw hakilila ye mun y'a la en tant que parti ACRT faso ka wele. Anw hakilila ye min ye nin ye ka jamanadenw hakili de suɲɛ. Parce que ni mɔgɔ ma ko dɔ faamu i t'a a laɲini dɔn. Sigikafɔ ye damu ye fɔ an ka jamana kɔnɔ. Mais sigi bɛ kɛ kun min kama o de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Parce que mɔgɔw t'a fɛ ka kuma dɔ de mɛn n'i y'o fɔ kuma i b'i kɔfilɛ. Bon adamaden fana dɔ kɛra kɔfilɛ la quoi. Parce que o kɔrɔ ye mun ye jamana fɔra de ko kalo 18 kɔnɔ ko camancɛ fanga ko a mara bɛ minnu bɔ Ala ka latigɛ kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka baara kɛ baara min n'a bɛ kun cɛ ni kalata ye. N'a nana fɔ jamanadenw ye ko kalata bɛ se ka kɛ cogo di ko lakana tɛ jamana kɔnɔ. Mais o hakili suɲɛ de ye o. Parce que fanga kɔrɔ min tun bɛ yen yan'a ka bin a ma bi ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ a binna fɛn saba de kama. Ko nafolo bɔra ko ka an ka wolomasiri tabagaw dɛmɛ pour que u ka jamana lakana k'o wari nana ŋuna. A filanan ye min ye ko kalata min kɛra n'o ye législative ye ko namara kɛra la. Sabanan ye min ye ko jamanadenw bɛ gɛlɛya la dɔw bɛ ka yɛrɛ sago n'o ye nbɛndiya dunkojuguya kɛ jamana nabolo la. Nin saba de kɛra sababu ye a misaliya dɔ ye école karamɔgɔw ka
baarabila ye a misaliya dɔ ye dɔgɔtɔrɔw ka baarabila ye a misaliya dɔ ye hali kiiri tabagaw ka baarabila ye bon o de y'a to mɔgɔw ko ko n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka jamana maracogo yɛlɛma ko jamana ko bɛ tiɲɛ ne hakili la ni ne kɛra sababu ye ni jamanadenw sɔnna ka bɔ ko ka IBK ko ka ɲini a ka fanga bila ni o fanga nana bila Ala ka lafiya kɔnɔ ni cogoya minnu nana da don la kalo 18 kɛra mɔgɔ min ma se ka ko dilan mɔgɔ minnu ma se ka ko dilan fo ni mɔgɔ min ko k'i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ i bɛ minɛ ka datugu bon olu tɛ se ka ko dilan hali ni ye san kelen wɛrɛ d'u ma mais kuma ye min ye démocratie la kalata de b'a jira k'a fɔ i bɛ kuma an tɔgɔ la misala ni lakana tɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ sɔn o ma o maintenant n'a tora e bolo e ka taa n'a ye est ce que dalu b'an bolo ko lakana bɛ na wa o dalu t'an bolo bon n'a fɔra ko ka kala ta dɔw b'a fɔ ko lakana tɛ se yɔrɔ dɔw la ko kala tɛ se ka taa sigikafɔ tɛ ka kɛ k'a sɔrɔ lakana tɛ jamana kɔnɔ wa bon vraiment ni kɔni ye dɔrɔn ka mɔgɔw hakili fiyɛ anw bolo parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo ye min ye ko pour que ni diɲɛ ka bɛn f'a ka taa sɔrɔ jamana min bɛ bara ni maa minnu ye a k'a sɔrɔ jamanadenw de y'u sigi mais ni jamana fanga b'i bolo ni marifa ye wagati ko de ye o tɛ se ka laban o. i ka ko jumɛn ɲinɛ la. k'a ye da sɔrɔ a fanga la waati min na e ma nin kuma ninnu fɔ mɔgɔ tɛna fɔ k'e bolo e bɛna a fɔ ko ka élection kɛ. bon basi la i ye ne tun t'a fɛ k'o jaabi mais ni mɔgɔ ye i dɛmɛ ko jaabi la i b'a jaabi quoi. mɔgɔ caman da bɛ don ko la ni laɲini de u b'a fɔ ko taa ɲini kɛ u b'a fɔ ko taa ɲini yan. taa ɲini. n'o tun don ni i y'i ta sɔrɔ ka ban i t'i daminɛ yan. i bɛ fanga la jɔyɔrɔ b'i bolo bonya b'i bolo place b'i bolo i t'i daminɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'a yan. bon ka ko yɛrɛ ne ka a ne kun min ye ne bɔ a ko la bɛɛ b'o dɔn o bɛ réseau kan bɛɛ b'o dɔn. donc ne bolo bi jamanadenw bɛna b'o kalama o tɛ waati jan ko yɛrɛ mais an ka laɲini tɛ tɔɔrɔ de ka jamana sɔrɔ. mais tuma dɔ la i b'a dɔn hali kiraw olu n tɛ sanga olu ma dɛ. u nana tuma min ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma mɔgɔ dɔw kira dɔw nana k'u faga. dɔw gɛnna ka b'u ka dugu la. o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u tun tɛ tiɲɛ kan o. min ka fisa an bɛɛ n'o ye ala kira ale salatu wasalam misaliya dɔrɔn don. u m'a gɛn ka bɔ Makan a ka tiɲɛ fɔ ni ala ka kuma laseli kama. donc mɔgɔw bɛ tuma dɔw la ko dɔw bɛ na mɔgɔw t'a faamu mais taalen ɲɛfɛ u b'a faamu donc o tɛ gɛlɛya o tɛ problème ye ne da bɔlen a la ani ne da donnen a la o tɛ problème ye min ye a bɛ ɲɛ cogo min an bɛɛ kan o de laɲini bon mɔgɔ dun fɛn min ni ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka taa sira min fɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ tɔɔrɔ bɛ se bɛɛ ma hakilima man ka sɔn o ma. i ka an y'a ye hali IEF mɔgɔ dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara parti caman mɔgɔw kan hali ADEMA mɔgɔ dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ka sababu ye ko jɛgafɔ ye ko sigikafɔ ka kɛ ko damu ka y'a la ka sababu kɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko lakana sabatilen tɛ jamana kɔnɔna la lakana sabatilen tɛ est ce que o kɔnɔna la élection bɛ se ka kɛ waati min fɔra ka bɛn n'a ye wa. c'est à dire que ne bɛna min fɔ e ɲɛna. adamaden i ma fɛn min fɔ i sigiyɔrɔ la ka n'o k'i fɔyɔrɔ la. kalo 18 de dira ko ka lakana kɛ lakana ni dɔ ma fara juguya kan fɛn ma fara lafiya kan. kalo 18 de dira ko ka fɔ ko ɲɛma sɔrɔ la. kalo 18 de dira k'an ni maa minnu n'an da bɛ jamana politiko gɛlɛya la accord d'Alger ko ka ɲɛma sɔrɔ la. kalo 18 de dira ko ka sɛbɛnfura minnu bɛ taa kalataw la ni politikimɔgɔw ni fanga ka sigi ka kuma ɲɛma sɔrɔ la. mais kalo 18 dafalen ni sigikafɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min sɔnna mɔgɔ min ma sɔn kɔrɔ wɛrɛ t'a la k'a fɔ dɔrɔn jamanadenw de ko ka dɔ fara transition kan a kɔrɔ dɔrɔn to bɛ fɛn fɛn f'i ye a bɛɛ ta mɔgɔ la donc k'a fɔ ko lakana tɛ jamana kɔnɔ ni lakana tɛ jamana kɔnɔ d'accord mais ni lakana tɛ jamana o kɔrɔ ye ko minnu b'a kɔnɔ olu ka taa n'a ye yan jɔn y'u sigi ye. marifa y'u sigi. donc n'an taar'o la o kɔni o tɛ hɛrɛ jamana ma. voilà parce que kuma min don a tiɲɛ tɛ se ka fɔ n'i y'a fɔ i bɛ datugu. mɔgɔ b'a fɔ fana ko aw de ka sababu ye ka na n'u ye fanga na. an mana ni fanga la ala ka latigɛ kɔnɔ sababu kɔni an jɔyɔrɔ b'a la mais o n'a ta bɛɛ adamaden i ka to tiɲɛ kɔ hali ni mɔgɔw b'i kɛlɛ k'i dɔgɔya o tiɲɛ o ka fisa i ka don o don i ka kuma fila fɔ quoi. voilà parce que anw bolo lakanabaliya an bɛɛ b'a kɛlɛ la an si t'a fɛ jamana ka to lakanabaliya la mais anw bolo a sira ɲuman ye min ye an ni diɲɛ ka bɛn an n'an sigiɲɔgɔnw ka bɛn u k'an dɛmɛ pour que lakanabaliya ka bɔ yen n bɛ misaliya kelen ni ma baasi la. n'i ka fɛn bɛ suɲɛ n'i y'a kalifa nson ma i bɛ kisi o. e yɛrɛ b'a dɔn min b'i ka fɛn suɲɛ n'i ko bon n y'a kalifa yɛrɛ ma i ma kisi yan. an ko minnu ma k'olu de kɛra sababu ye ka na lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ an ka jamana kɔnɔ san sigi k'an ma ɲɛ sɔrɔ a la. n'anw tun ko bon an bɛ kala ta mais awa an bɛ kala ta nin wagati in na o tuma an mago bɛ aw yɛrɛ ka an dɛmɛ lakana ka se nin yɔrɔ la pour que an ka kala ta kuma kun tɛ ban mais n'i ko lakana tɛ yen lakanabaliya fɛɛrɛ dalu t'e bolo a se t'i ye a fɛɛrɛ t'i bolo e bɛ se k'o dilan wa.
on ne plus la Kanaka et si faut qu'on garde la Kanaka na fo ya ba kun na ke so bi e la Kanaka ta to amina non Karamoke e be fait mes résultats de temps munino Kanaka voilà e be fait min dajini do ne a fi ku fu tala so fe be na fo a be fora ka temo kuma in be mi a kuma laba e mi a kula sa e mi o be na fo de ko jamana de nya ni ko ka do fara transition ko ka prolonger donc lu bolo de ket dalu ka to fanga la bo fanga min do fanga halala te dan ya ke fanga inga parce que jamana de mati parce que faut que ka fo jamana de no te so be ka fi in be kuma dabri de mais kuma re tien mi o va fa ka to ko ina donc bi se ka parce que nous mo ke se ka dalu soro min ba to be continuer nai bon ni mo se ka jamana maradi marfa yo te nyeo o wakati ko de quoi fa ka ta kala ta sera fait jamana de nga dana ya kono sharia ka walia no élection présidentielle même misala dima mumbe SNP la antu me yoro mina ngambe na kalo tan segine ka o sharia de personne ma mo shima bauma munu yere u bolo korota ko jamana togola ko transition me respecter o bete sharia ya bon kalo tan segine ko fe était député jamana do me ke député bena munu ta ni so me koma bon ni gele o de be o ni ka ba politique kuma de ma bon mo mana ko bo politique kuma ko ka mo akili so ko lakanante ko kalata problème te kalata ni kalata bale problème ye mi fanga be marani hakila mi eske sharia sonu no ama parce que anga jamana constitution ne ko kunti la to président la ici ya ke député ni élection te bon ibeka du élection ke kanto la kana mbale la mo ma ba mo mais mo ye ibeka kele mina ko na mara de kele élection ne ka familial o tuka sira o kele ne tama me ga ko no tuka sira na mara ni la kana mbale ya tekele la kana mbale ya yoro do be a teka ke yoro do be na teka ga ambe si ya ba fo bon yoro na la kana teka ke o mo ti o yoro la mo bi jamana yoro yoro se ka voter yo même ça la dima même ça la dima dugu do kira peu ou si mo si en plein nyamana ya nous tara recensé ko voter o ba dugu to la nyamana o se ya donc ko nye famille ko ni la ni ya ko ma volonté politique mais ni mo ni bien sur la c'est dans le bien ko bien te yego mo do si le mais Mauritanie frontière la do be Burkina ko dugu donné no mais wula ka boy o tout se ka ta recensé ka ta voter no ko dugu to la donc la kana mbali atere o ba be ku pour fanga ko ta ka bladi e sa goli mo mala ba jumai ka fi jamana do mo la ba minye an islam en do oke mun tara siga ko la ni ngani nyumai ala ka mu deme ngani ngonga fara nyonga amin amu yere ka famia ala ka fo ni da solution ala ka hadi nyumanga ambema amin jamana basigi ni jamana lafi ambe mo bo de la donc anga herebe mina ala ko latige amin jamana ka kisi ambe ga na nyino de parce que ka mindo mo hakila o te tere ka bo do be jamana fe do ta fe ne madala ko mo be malla min te malife mais mo ba yesu de tekele no de isigile me yoro mina idumbe muso be ka soro be bi se ga ngere ki re kono fara o me ka bili kuna ni ya fe ko anata kalata la fe ko ani jiya ka be ulite jamana fo liye faso de nyugo bon ni re de ba yira ka fo sadi ke jamana jo kuma te kwa ni fanga na to fanga la doro nga na fa soro bon te nyeo do le ka kuma la ba mi doro vraiment ambega tubi quoi anga tiga alama parce que ko un problème de ode wa o ya dine yoro e bon amala di ala ka kosigi no ambe ka kili manda ambe ma ka o yere fo ka wuli ka jona ka chesi la isila merci bien shukran merci shukran Kunamana arajo nyetagala naumana Kunamana jama besigile no naumana Kunamana lameba jama sigime naumana Kufaukana mali kono ni mali ko ka faukana Ambalmao jekulu mimbe nabe wele ko groupement des patriotes du Mali oluka wulika joni chesiru ukera sababu kunungo uye chiwara dota kata di risi lasigidema mimba anga jamana kono nabe wele ko André Grimiko ne wulika joni alayini te dore uko minye irisi kelekecho uluka ladege kelawye ulu munu nananga jamana kono kana sika anga jamana finkila ko deme lakana barola o de kera sababu uye chiwara intakata di irisi lasigidema aka nyesi irisi marabawma o ka se ka dɔn a jara o jɛkulu ye bi a jara u ye sini groupement des patriotes du Mali u ko olu ka laɲini na kabini san 2016 olu y'a jigiya ka fɔ u b'a ɲini jamanatigiw fɛ irisi ka se ka na an dɛmɛ lakana koɲɛw la
ni a baaraw daminɛna bi olu bɛ se ka fɔ tabarikala ka sabu kɛ hamiko kelen bɛ olu la bi jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana ɲɛtaa la o de ye irisi ka se ka na mali dɛmɛ bi ka mali bɔ nin lomo laban in na u ko hakililajigila waati tɛmɛla mali kɔnɔ farafinna jamana tilan bɛɛ tun bɛ siran mali ɲɛ o waati y'a sɔrɔ mali ni irisi bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo u ko n'i ye mali yɛrɛ ta ka lajɛ bi hali mali yɛrɛ seko ni dɔnko maa minnu bɛ n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye ani hali maa minnu bɛ politiki sira fɛ minnu ye kalanbaw kɛ n'i y'u ka koɲɛw ta ka lajɛ ko a tilan bɛɛ lajɛlen u y'u ka kalan kɛ irisi jamana de kan olu kɔni b'a laɲini k'a fɔ mali ni irisi n'an sera ka bolodi ɲɔgɔnma bila sen kan ka kolo don ka ɲɛ a na kɛ sababu ye an ka jamana ka se ka kisi ka sababu kɛ an bɛ faransi bolo a bɛ san caman bɔ erɔpu jamanaw ka faraɲɔgɔnka kuluba olu bɛ yan a bɛ san caman bɔ o bɛɛ n'a ta nɔ foyi ma se ka bɔ an ka lakanabaliya la an b'a jigiya k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma mana bila sen kan an ni irisi jamana cɛ nin na u ka wulikajɔw a na kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana kisi ka sababu kɛ olu mana na olu bɛ baara kɛ a kɛcogoya ɲuman de la k'a fɔ ka baara k'a birisa k'a ɲagamu o t'u olu fɛlata ye olu bɛ min laɲini jamana kɔnɔdenw an'u bolokɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen de ka se ka kisi an ɲini dɔw kɛ groupement des patriotes du Mali u ka nin wulikajɔ in na min kɛra sababu ye u ye ciwara dɔ ta ka taa di irisi lasigiden ma Mali kɔnɔ min bɛ wele ko André Grimiko min bɔra o seera ninnu na an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Modibo Keyita k'u ye livre d'a ma livre dɔ dira ma Modibo Keyita ka livre aw denmisɛnninw aw t'a dɔn Sonaram tun bɛ Kati de i y'a mɛn Irisiw ye baara min kɛ o partenaire tɛ yen min y'a kɛ Mali ye o partenaire tɛ yen min y'a kɛ Mali ye Mali ye Irisiw ye cimenterie dayɛlɛ ka ENSUP jɔ ka lycée de Badila jɔ ka CFP jɔ ka UNSOR jɔ ka Gabriel Touré jɔ u ye baara min kɛ yan bila si min y'a kɛ Mali nin kɔnɔ yan i y'a mɛn donc Irisiw Mali ka développement Irisiw de y'a daminɛ mais aw ye denmisɛnninw ye aw t'o kan n'i ye Mali kɛlen k'a ka indépendance ta olu de cimenterie dayɛlɛ Mali ye anw yɛrɛ fa cimenterie de Jamu olu y'a dayɛlɛ ciment bɔrɔ tun ye 200 de ani 50 i y'a mɛn ka bɔ yen ka taa Kalana dayɛlɛ sanu fɛn o fɛn tun bɛ bɔ a sanu a ka Kisimanka mɔgɔw ɲininka sanu fɛn o fɛn tun bɛ bɔ a sanu tun bɛ ka kɛlɛminɛn de tun bɛ d'a ma Irisiw fɛ n'i y'a jateminɛ sa Gabriel Touré la CG bɛna wagati min a y'a sɔrɔ Irisiw de tun bɛ yen i y'a mɛn Irisiw de tun bɛ yen n'i tun ye accident kɛ CG la u b'a fɔ ko cassé i y'a mɛn donc Irisiw ye baara min kɛ Mali ye o bilan tɛ yen min y'a kɛ i y'a mɛn donc o la ne bɛ min ɲini aw bɛɛ fɛ aw k'aw bolo don Irisi la kɔrɔ aw k'aw bolo don Irisi la kɔrɔ i y'a mɛn o bilan damadɔ bɛ yen nɔ n'o ye Irisiw ni Alimanw ye olu ye min kɛ Mali ye o département tɛ Mali nin kɔnɔ yan i bɛ min yira ko Faransi y'a département k'a y'a dilan Mali i tɛ usine sɔrɔ yan nɔ i bɛ min yira k'a fɔ ko Faransi de y'a kɛ Mali ye o tɛ yen i y'a mɛn an ka min nord la n'i ye nord ta k'a lajɛ n ko n'i ye nord ta k'a lajɛ an ka dugujukɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen Irisiw b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn tout u b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn n'i ye min ni min f'i ɲɛna i hakili b'a bɛɛ la kɔni Gabriel Touré CFP UNSOR lycée de Badila ENSUP Kalana fɛngɛ Jamu Irisiw de ye nin bɛɛ kɛ Mali ye mais mɔgɔ minnu nana kɔsa in na ka na Mali ta olu 26 mars dɔw kuma min tun bɛ ka fɔ e tun b'a mɛn ko casser la France va payer aw bɛɛ kɔni y'o mɛn aw denmisɛnnin tun y'o mɛn aw bɛɛ y'o mɛn ko casser la France va payer France ye mun payer yɔrɔ bɛ casser la est ce que France y'a payer donc n bɛ min kɛ n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bɛɛ k'i bolo don Irisi la kɔ i y'a mɛn n'an y'an bolo don Irisi la kɔ molobaliya tɛ k'an na yan an ka migrifɛndenw taara min u taara min. Ne tɔgɔ Mahamadu Kulubali n ye groupe patriote jeunesse présent voilà donc vraiment n bɛ aw fo aw min ye kunnafonidilaw ye foli belebele bɛ da aw de ma bon an ye nin cérémonie bila cadre kɔnɔna na bon ɲamasigi don k'a lase Rusila ma Mali ni Rusila ɲɔgɔn bolo depuis 1960 fo ka na se bi ma bon kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ waati min na ko bi n'o nɔrɔ ko kɛlɛko ye Rusila jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an nana ye k'a fɔ dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ min Mali la kɔnɔ o ye Rusila de an y'a ye kalo tɛmɛnen na Rusi ye migi don an ka sɔrɔsiw ma mobili dira an ka sɔrɔsiw ma donc an min ye jeunesse ye vraiment mɔgɔ min bɛ ka nin baara sugu kɔni k'i ye kɔni an b'an ka to kɔ fo an ka dɛmɛ ka se olu ma fɛnɛ donc an ye nin activité ninnu organiser vraiment bonɲamasigi ka na ci wɛrɛ di ministre ambassadeur ma u bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔna na bon vraiment comme an y'a fɔ cogo min na jeunesse ko de don an tɛna to sigilen tuguni nin ko in na tuguni nin ye ko daminɛnen an fɛ fo ka taa ka Mali kɛlɛ kɔni nɔgɔyara bon k'a fɔ ko nin activité nin kɔni bɛna kɛ a laban ye
de bɛna dɔ fara an ka mobilisation bɛna dɔ fara an ka cɛsiri de kan fɛnɛ don n'a nataw la an bɛna Mali kɔkan na k'an sen jɔ jamana caman na c'est à dire que Russie bɛ ka baara min kɔni kɛ Mali ye k'o se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye don n'a nataw la kɔni yan u ka ambassade la donc n'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale de bɛ interprétiya kɛ Russie ambassadeur kɛrɛfɛ nazarakan na n'o ye faransikan ye donc k'a ka mission banna a kan ka taa Russie la donc il doit rentrer a bɛ na taa yen ko donc ko Mali kɔni k'ale ye jateminɛ mun kɛ ko maliyɛnw jijalen don ko diɲɛnatigɛ k'a ka gɛlɛn yan kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛ maaw ye k'u bɛ wotoroboli kɛ u bɛ baara gɛlɛnw kɛ baara finw ko bɛ min yira maaw b'a fɛ ka dɔ kɛ nka ko bɛ min kɔfɔ fana ko jamana in ka gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yan wa a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw ka jatigiya fana ko b'u la ko donc nin ye kow ye ko mun y'a ale kɔni don donc n'ala sɔnna ale tɛna ɲini k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ maliyɛnw fo u ka bisimilali la donc ale ka mission k'a bantɔla don a bɛna taa n'ala sɔnna Moscou après o ye Russie la kɔnɔna ye donc n balima maliyɛnw n y'a fɔ aw ye cogo min na a ko bɛ ten mais a tɔgɔ a bɛ se k'a tɔgɔ fɔ parce que n balimakɛ i ni ce i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don n ye discours fɔ nanzarakan na nka n bɛna a kumabaw fɔ todunkan na komi bi min y'an se kɛnɛ kɔnɔ yan bi n'o ye ambassade de la Russie la an y'a ye k'a fɔ tɛgɛdɔnbolo dɔ tun b'an n'u cɛ ka kɔrɔ depuis san 2016 o tɛgɛdɔnbolo tɛ dɔwɛrɛ ye anw ye laɲini dɔ de kɛ Mali kɔnɔ ka pétition kɛ n'an ko maliyɛnw ka bolonɔbila kɛ walasa ani Rusiw ka coopération min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ bolodi ɲɔgɔnma min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o kurakuraya bon ala y'a ni sababa bɛn an sina ka maa 8,000,000 kunkan fɛ ka se k'o fara ɲɔgɔn kan o bolodinbolo hukumu kɔnɔna la walasa a kun ye mun ye Mali armée a ka se ka kɛ i n'a fɔ a kɔrɔlen Moro tile wagati kana se Musa tile wagati ma et puis o tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ o wagatiw la fana Rusiw de kun bɛ jɔlen don an ka cɛfiniw tabaw ka ko caman ye u ye kalan sɔrɔ u bolo u ye kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ u bolo donc Mali armée ɲɔgɔnna si kun tɛ o wagati mais wagati dɔ an nana ye k'a fɔ Mali armée kɛra batɛmɛsira ye o de y'a to GPM ye cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ walasa o armée ka segin a kɔrɔlen na donc an nana an y'a ye an kɛlen k'o baara daminɛ san 2016 kɔnɔ Rusiw ka dayɛlɛ u ko k'an ye da Congo dam yɛlɛlen don an ye donc an sera ka mɔgɔw ka fɔ k'u kɛ ɲɔgɔn kan ni bolonɔbilaw ye walasa bolonɔbolo min tun bɛ ka kɔrɔ ka se k'o kurakuraya ala y'o ni sababa bɛɛ an bɛ don min na i ko bi an ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ an ka cɛfini tabaw ka se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ u ka se ka formation sɔrɔ n'o ye kalan ka se k'o sɔrɔ mais an y'a ye ka bi o ko o ni sababa bɛnna parce que an y'a ye armement kuraw nalen don ka di an ka cɛfini tabaw ma n'o ye faamaw ye donc a ka kan fana an fana ka bonyamasegin kɛ ka n'o di ambassade ma k'a yira k'a fɔ an bɛna ci wara d'a ma ci wara in tɛ dɔwɛrɛ ye ci wara in ye bonyamaseginba de ye min b'a yira k'a fɔ ko Russie jamana ni Mali an bɛ fa kelen ba kelen parce que n'i y'a jateminɛ an ka ko bɛɛ ye kelen depuis Moro tile fo kana se an bɛ don min na i ko bi bolonbolo b'an ni ɲɔgɔn cɛ cɛsiri b'an ni ɲɔgɔn cɛ Rusiw y'an dɛmɛ ko caman olu ka dɛmɛni tɛ k'a fɔ ko bafa ni kilicɛ dɛ olu ka dɛmɛni i b'i ta sɔrɔ min ta sɔrɔ donc an b'o hukumu de kɔnɔna la o la an nana bi sɔgɔmada in na ka na bonyamasegin kɛ ka k'u ye k'a fɔ ko don o don waati o waati an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo fo fini bɔ nɛrɛ bɔ. Fini bɔ nɛrɛ bɔ voilà donc maliyɛnw an kan ka nin ta sisan nɔ ne ba ayiwa e min y'an ala kelen i ka dakurunya dama dama kɛ. Ne tɔgɔ Mariam Fofana bon n bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna teliya la an nana bi Rusiw ye dɛmɛ min don Mali ma depuis lawale fo sisan ka na o bonyamasegin de kɛ GPM tɔgɔ la n bɛ se ka mun fɔ musow tɔgɔ la toujours dɛmɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ ka kɛ Mali ye a bɛ ka kɛ komi anw musow de parce que tɔɔrɔ min bɛ yen nɔ o tɔɔrɔ fanba gɛlɛman ye musow de ta ye donc san ni o nɔgɔya fɛnɛ nana anw musow de b'a bénéficier parce que an denw ka baarako bɛna nɔgɔya fagali minnu bɛ yen nɔ an denw fagali dɔ bɛna b'o la gɛlɛya minnu b'an kan camanba bɛna b'o la. ko n'an lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'anw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'anw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ Malidenw ye n k'aw ka na. An balimaw an ka jamana faba kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲɛw sabatili ma ale ni ka Mali ni diɲɛ jamana setigiw k'u kala ɲɔgɔn na o minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ka cakɛyɔrɔ la Kuluba a yirala k'a fɔ min ye u ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ bonda dɔ bɛ yen u ye o tɔgɔ da maa la maa min bɛ wele ko Monsieur Alioune Blondin Bey maa don min ye jɔyɔrɔba fin Mali yɛrɛ ɲɛtaa baaraw la
ale ni Mali ni jamana wɛrɛw ka se ka kala ɲɔgɔn na o baaraw ka se ka lasabati a ka wulikajɔ caman kɛra o waleya ninnu senfɛ walasa ɲinan kana k'a kɔ o waleyaw de kɛra sababu ye minisiri Abdoulaye Diapo ye yɔrɔ dɔ kɔni Kolobokari ka tɔgɔ da nin ma kofɔlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye donna nataw la a ka se ka lakodɔn maa nataw fɛ minnu bɛna wuli k'u jɔ jamana yɛrɛ ɲɛta sabatili la ale ni farafinna ka se ka kala ɲɔgɔn na ɲɛta ni basigi ni kolosuma o ka sabati farafinna gun sanfɛ an ye ɲinini dɔ kɛ o kisa la an ye min sɔrɔ minisiri yɛrɛ da an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka sanga ni nin maa in ka kɔrɔfɔ ye n'o bɛ tali kɛ monsieur Alioune Blondin Beyla. A ye san 8 k'o la a ka ministre des affaires étrangères baara la a ye ko caman ɲɛnabɔ Mali ye a ye Mali tɔgɔ kɔrɔta a ye farafinna tɔgɔ kɔrɔta a ye hali diɲɛ yɛrɛ kɔrɔta a ka baara la a ye baara kɛ a ye cɛsiri kɛ a baara la a ye baara kɛ pour que ka se ka comment on dit la paix encore voilà pour que ka se ka bɛn ni kɛnɛya sigi farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ donc an minnu ye denmisɛnninw an nana u kɔfɛ an n'an ma baara yɛrɛ kɛ mais an y'a tɔgɔ mɛn an y'a ka baara ye donc o hukumu kɔnɔ an y'a ɲini yamaruya ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka sɔn an ka salle dɔ bɛ yan nɔ an ka ɲɔgɔn ɲɛbulon dɔ bɛ ministère des affaires étrangères la an k'o tɔgɔ d'a ma pour que an ka se ka an hakili to a la pour que denmisɛn minnu bɛ na anw fana kɔfɛ u k'u hakili to a la parce que mɔgɔ min don a ye cɛsiri kɛ jamana ye a ye sɔrɔ siraw ɲini ka ɲɛsin jamana ma a ye jɔli kɛ Nations Unies yɛrɛ la Mali tɔgɔ la donc diɲɛ fan bɛɛ donc an hakili la n'an ka mɔgɔ minnu ye nin baara sugu kɛ an kan ka se ka vraiment an hakili t'u la donc an y'a wele a ka denbaya yɛrɛ fana nana yan nɔ k'a fɔ ko jamana hakili b'a la jamana b'a waleɲuman dɔn an ka denmisɛnninw ani anw minnu nana kɔfɛ an ka continuer k'a lajɛ ale ye cɛsiri min kɛ pour que an yɛrɛ fana ka se ka jɔ o jɔyɔrɔ ninnu na o de ye bi cérémonie nin kun ye awa yɛrɛ ni cɛ ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An balimaw min ye parti politique far an ka wuli ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri baaraw la a yirala k'a fɔ desanburu kalo tile 25 u ye wulikajɔ kɛ ka se Kita marabolo la dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Balandugu u sera o yɔrɔ kɔfɔlen na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ far an ka wuli maaw olu yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri laɲini min bɛ u la Maliko yɛrɛ ɲɛta la ni ye far ta k'a lajɛ u ko u ka ɲɛma a ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye Modibo Sidibe ye maa don maa min ye jija ni cɛsiri kɛ Mali yɛrɛ koɲɛw la don tɛmɛlenw na ka fanga to Amadu Tumani Ture bolo a tun bɛ fanga yɛrɛ la ka sabu kɛ minisiri ɲɛmaya a y'o jɔyɔrɔ kɛ yɛlɛma caman fana nana jamana ko yɛrɛ la a yirala k'a fɔ fana ko ale sen tun bɛ o baaraw la yɛlɛma minnu kɛra sababu ye min ye kɛnɛya ko ale ni dun ka fa koɲɛw yɛrɛ sabatili u n'a ɲɔgɔnna caman Modibo Sidibe ko a sen tun b'o la a ka jɛkulu maaw kɔni selen ko Kita u ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni wulikajɔ ninnu ye min bɔra o siraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ala ka jama ɲatilana mɔgɔ ma jama ɲatilana Ala ka jama ɲatilana yarabi yamma ne siro hoɲala Ala ko mira ne ma so hoɲala Ala ko mira ɲawara damale ka bɔ Balanugu numulaba mari ka numu musule ne tɔgɔ Nɛnɛ Nomɔgɔ Balanugu an bɛ mari ka bila kɔnɔ an kɔni an ka laɲini bɛ mun ye an y'an jigi ye ɲamɔgɔ ye dɔrɔn an bɛ a deli Ala fɛ sini ɲɛsigi Ala ka dan garisɛgɛ la Ala ka jama dan garisɛgɛ la Ala ka ɲɛtagaw sabati Ala ka kalankɛla Ala k'u kundan kan Ala ka garisɛgɛ d'u bolo ne bɛ bɔla Balanugu gori la an bɛ mari ka bila kɔnɔ an bɛ Balanugu yan bi min y'an si an bɛ o mari ka yɛrɛ lɔn ani yɛrɛ gasisigi ani sigiɲɔgɔn lɔn ni balima lɔn Musa Jane ka bɔ Dinda Musa Jane le kan don an bɛ tugu Madi kɔ parce que Madi b'a yɛrɛ kalama Madi bɛ se ka jamana dilan Madi bɛ se ka Balanugu dilan Madi bɛ se ka hali Kita jamana dilan donc o y'an tugu Madi kɔ donc an ye fari fana kibaruya mɛn fari min ye radio so min don an bɛ Ala deli Ala ka fana mafa Ala ka sabati mais an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a ka juba yɛrɛ ye mun ye jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana bɛ hitinga min kɔnɔ bi jamana bɛ lebu min kɔnɔ bi bɛnbaliya ni hakilisigibaliya an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi o ma an bɛ Madi ko bi an bɛ Madi ko sɛnɛ parce que a b'a yɛrɛ kalama an b'a fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ o de y'an tugu Madi ko jamana taasira ɲuman
o b'a bolo jamana b'o dibila o b'a bolo ka jamana ka taa ɲɛfɛ o bɛ Madi bolo o kalan b'a la hakɛto bɛ kuma kan sali ala Muhamadu. N'i y'a ye yan bi an b'an ka bureau sigi de la vraiment Madi n'o ye fari an ka wuli ye an nana Madi tɔgɔ la vraiment bureau sigira ka ɲa mankan ma b'a la foyi ma b'a la hali bi ala bɛ ala deli bureau kuntina fɛn fɛn n'a bɛ bureau la ala ka bɛn nɔgɔya ye a bi ala k'an bɛn k'an ko diya ɲɔgɔn ye n ka hakɛto b'a kan. Ne tɔgɔ ye Sumala Konate ne ye section far an ka wuli secrétaire administratif ye bon an sera yan bi Balandugu sous section sigi de la bon vraiment an bɛ foli kɛ Balandugu ka bɛɛ ye k'a kɛ dugutigi ye k'a kɛ alimami ye k'a kɛ kamalenkuntigi ani musokuntigi k'an ka président d'honneur fo n'o ye Fajara Jakite ye a n'a nɔfɛmɔgɔw ka secrétaire général fo n'o ye Namagan Famagan Kulubali ye bon vraiment bi ne yɛrɛ nisɔndiyara parce que bi n y'a dɔn bi vraiment far représenté len don Balandugu bon far représenté len don Balandugu mais Balandugukaw fana bɛ u ka fasoden ɲumanya de yira la o de sababu la an sera yan bi donc Madi Kulubali secrétaire général ye section tɔgɔ la n bɛ foli kɛ section bɛɛ ye Madi Kulubali tɔgɔ la merci. Ne ka n'a faamu kan dugumɔgɔ kɔni ye i ka jigi wasa don ne la kan ka secrétaire général ye a diyara ne ye kosɛbɛ n bɛ Sabula dugu bɛɛ lajɛlen fo sabula dugu segi ka mɔgɔ saba bɛɛ dafara salle kɔnɔ yan ka na sous-section bureau sigi la n'a ka sɔrɔ danaya tɛ ni danayabaliya de don an tɛ nin jama bɛɛ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ foli kɛ commune mɔgɔw ye sabula u ye ne ta k'an bila a la vraiment n'a ka sɔrɔ a dɔnniya tɛ n na u tɛ se ka n bila a la mais vraiment foli diyara a latali a diyara ne ye kosɛbɛ n bɛ foli kɛ dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen o de la Lasigi Sogo an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka tugu an kɔ far nɔfɛ far an ka wuli a ka sɛgɛn jama ka caya fo ka tɛmɛ nin kan pour que fo an ka tɛ député sɔrɔ a kɔnɔ ka maire sɔrɔ a kɔnɔ hali an yɛrɛ ka président yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔni y'an ka laɲini ye o de ye Lasigi Sogo. Asa fama an bɛ to ɲininkali la ka da kan bi baara kɔnɔna o la a yɛrɛ la k'a fɔ nin tɛ i kɛlen nin t'i président i kɛlen secrétaire général ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka da kan i kɛra secrétaire général ye ka tɛmɛ tuguni o bɛ tuguni ka i ta o b'a yira far in a bɛ fanga la aw ka commune kɔnɔna na wa. Far bɛ fanga la sabula commune den bɛɛ yɛrɛ lajɛlen bɛ far fɛ ka sababu kɛ mun ye an donna mairie kɔnɔ san tɛmɛnen nin na an tagara dugu o dugu la impôt bɛɛ sarala far kama u b'a fɔ ko ni e kunna miiri ten k'a tɛ sara yala o kɔni far bɛ bonya kɔnɔ an ka commune kɔnɔ donc o kɛra sababu ye an nana kɛ troisième de ye l'impôt sara la kita sirili kɔnɔ donc vraiment o ye fɛnba de danayaba de dalen ne kan nin ye hali bi ne kɔni bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye u k'i jija hali bi an ka dɔ fara dugawu kan pour que ɲɛtaga nin a ka sabati kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Madi Kulubali ne ye far ka secrétaire général ye kita section na ne yɛrɛ wolodugu mɔdugu de ye Sabula commune ye an nana bi bureau sigira an ka dugu bɛɛ lajɛlen na an ka dugu segin bɛɛ lajɛlen na comité sigira bɛɛ la donc a ka kan an ka na sous-section bureau yɛrɛ fana sigili la donc o de kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Balandugu yan bi o min ye commune sunba ye ka se ka délégué wele dugu bɛɛ la mɔgɔ saba u kana an ka jɛ ka sous-section bureau sigi ala a kɛra yɛrɛ sigilen ɲɛna sous-section bureau kɔni sigira bonya ani karama de kɔnɔna na donc mɔgɔ ma k'a la woyo ma k'a la a mɔgɔ 40 bɛɛ lajɛlen sigira ni hakilimaya ye donc an ye bureau kɔrɔ mɔgɔw k'u fɔ k'u waleɲumandɔn u ka baara ɲuman kelen na o kɔfɛ bureau kura ka taa sigi donc o sigira ni bɛɛ ni kelenya hakilina kelen de walisa an bɛ se cogo min na fanga ɲini nata in na an bɛ se ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ Mali kɔnɔna la an ka commune yɛrɛ kɔnɔna la an ka laɲiniba yɛrɛ ye ka mun kɛ an ka sigida ka yiriwa ni sigida yiriwara kita bɛ yiriwa ni kita yiriwara Mali bɛ yiriwa ayiwa an ka laɲini an ka parti ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka an cɛsiri place ɲini nɔfɛ walasa an bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la n'an ka hakili ɲuman ye cogo min na o yɔrɔnin na hakili bɛ se an ka président ma n'o ye Modibo Sidibe ye an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don maa ladiri don mɔgɔ hakilima don ani mɔgɔ ɲumanw bɛ jɛlen bɛ fana donc a ye hakilina dama dama an jɛra ka hakilina dɔw de jagabɔ k'o kɛ an ka kuntilenya ye donc o kuntilenya n'o bɛ Mali ɲɛtagaw ko fɔ donc o tɛ se ka la sabati ni anw ma baara kɛ depuis sigida dɔgɔmani na fo ka taa se faaba la walasa an bɛ se k'an ka ɲɛtaga la waleya Mali kɔnɔ cogo min na o de baara matigɛ daminɛlen nin ye donc ni sous-section bɛɛ sigira ka ban kuma min na an bɛna section sigi donc baara taabolo ye nin de ye anw fɛ. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. an
an balimaw min ye Sumailu Bube Mayiga ye ni ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔba kɛ Mali baaraw la don tɛmɛlenw na a yirala k'a fɔ min ye a minɛlen kabini uti kalo tile 26 n'a bɛ Bamakɔ kasoboba yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye desanburu kalo tile 15 tɛmɛlen a kɔni tun taara kɛnɛyaso dɔ la u taara n'a ye ka taa a lajɛ ka sanga ni a ka kɛnɛya yɛrɛ lahalaw ye hakililajigila Sumailu Bube Mayiga a minɛkun yɛrɛ ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ min ye pankuru min sanna ka di jamana ɲɛmaa ma Mali jamana ɲɛmaa waati tɛmɛlenw na ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la ko o waleya ninnu gɛlɛya dɔ kɔni tun bɛ o la fo ka se mara yɛrɛ kɛcogoya la ka ko k'a ta ka a bɛn i yɛrɛ ma ani i nɔfɛmaw ani gɛrɛfɛmaw k'a nɔ yera o waleya dɔw la o de kɛra sababu ye a kɔni bɛ kiiri tigilamaw bolo wulikajɔw bɛ ka kɛ a ka kiiri lafasalikɛla maaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka labila nka o bɛɛ n'a ta kiiri tigilamaw kɔni a bɛ olu ka bolo kan ni olu ye a bila yɔrɔ min na sariya maa tɛ sariya ni san cɛ. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Cuba Voyage la. Cuba